أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، درسنا اليوم معنون بالتوحيد في الخالقية. Donc notre leçon aujourd'hui s'intitule l'unification du Créateur. وهو المرتبة الثانية. قد رأينا من قبل التوحيد في الذات، في ذات الله، والآن نرى ونتناول مسألة التوحيد في الخالقية. الخلق هو فعل من الأفعال مختص بالله عز وجل على نحو الاستقلال، فالله هو وحده الخالق للسماوات والأرض. قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذا آمن أحد من الناس بأن الله عز وجل واحد ذاتا، ولكنه آمن بأن الخلق يصدر من غير الله مستقلا ومن دون أن يرجع هذا الفعل إلى إذنه وينتهي إلى أمره، فهو مشرك في الخالقية. الدليل على التوحيد في الخالقية إن التأمل في المخلوقات يكفي للشهادة على أن خالقها واحد لما بينها من ارتباط وتنسيق وانسجام. ولو كان هناك إله آخر لكان ينبغي لنا أن نشهد وجود مخلوقات أخرى ذات نظام مستقل. إن وجدان أي إنسان يشهد بأن الخالق لا يمكن أن يكون متعددا، وهذا لسان المشركين يجيب بذلك إذا سئلوا. ويقول الله في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. استنتاج: وحدة النظام الكوني وعدم تعدد المخلوقات الواحد دليل على وحدة الخالق، لأنه لو تعدد الخالق لكان لابد أن تتعدد المخلوقات ويتعدد هذا النظام. والآن ننتقل إلى الترجمة إلى اللغة الفرنسية. Passons à la traduction française. L'unification du Créateur. La création est un acte qui est propre à Allah de manière indépendante. Allah est le seul créateur des cieux et de la terre. Il dit dans Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 16, dit: Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Si une personne croit qu'Allah est unique dans son entité et son essence, mais il croit que la création émane d'un autre que lui, indépendamment, sans que cet acte dépende de sa permission et de son ordre, alors c'est un associateur dans son caractère de créateur.
La preuve qu'Allah est unique dans son caractère de créateur est contempler les créatures suffit pour témoigner que leur créateur est unique, par raison du lien, de la coordination et de l'harmonie existant entre elles. Et s'il y avait un autre Dieu, il aurait fallu que nous témoignions de l'existence d'autres créatures régies par un système indépendant. La conscience de n'importe quel humain atteste que le Créateur ne peut être multiple. Voici que les associateurs de leur propre bouche répondirent ainsi lorsqu'ils furent interrogés. Surat Luqman, verset 25. Et si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre? Certes, ils te diront Allah. Dis louange à Allah, mais la majorité, mais la plupart d'eux ne savent pas. L'unité du système de la conclusion, l'unité du système de l'univers et la non-multiplicité d'une créature prouvent l'unité du créateur. Car s'il y avait plusieurs créateurs, certes il y aurait indéniablement une multitude de créatures identiques, comme ce qu'on appelle les clones aujourd'hui, et de multiples systèmes. Quand on parle d'une multitude de créatures, qui veut dire, par exemple, moi-même, Dieu m'aurait pas créé seul, mais aurait créé plusieurs personnes me ressemblant, étant identiques à moi. Et ce n'est pas le cas pour nous, aussi bien pour moi que pour nous. À titre d'exemple. Barakallahu fikum ala husni إصغائكم ومشاهدتكم وأدعوكم إلى حلقة قادمة دائما في نفس المادة أو الموضوع أقسام أو مراتب التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.